Hello dear aspirants, welcome. आज आम गोटे एमिति टॉपिक उपरे कथा हबा जा आम चारिपाखे अच्छी किंतु जेतेबेले एग्जाम रे क्वेश्चन आसे बहुत पिला कंफ्यूज हे जानते टॉपिक रा ना हेउछि कंप्यूटर फंडामेंटल्स एटा केवल एग्जाम पाई नुहे आम डेली लाइफ पाई भी बहुत इंपोर्टेंट तो चलो आजिरा ए क्लास रे आमे कंप्यूटर को पूरा जीरो रु बुझिबा एबेकस रु आनिथु एआई पर जानतो देख मु जानी ए टॉपिक रे स्टूडेंट्स अधिका भागरे कंफ्यूज हेई जानती सर डाटा कौन इनफॉरमेशन कौन सीपीयू केमिति काम करे जेनेरेशंस केमिति मने रखिबा बहुत सारा प्रश्न किंतु डोंट वरी आज मुझे कॉन्सेप्ट तुमको बुझाइबा को जाउछि ना जदि एटा गोटे थर भल से बुझी जाउछ ताहाले तुमर कंफ्यूजन सदा पाई पूरा शेष हेई जिवो मु प्रॉमिस करूछि आजिरा क्लास परे तमे ए टॉपिक रे आ केबे भूल करिवने तो आजिरा हमरो रोड मैपटा देखि दिया आमे पूरा सिस्टमैटिकली आगु को बढ़िबा जेमति गोटे बिल्डिंग तैयारी करिबा बेले गोटे परे गोटे ईटा लागे फर्स्ट आमे बुझिबा कंप्यूटर एक्चुअल मीनिंग कोना तापरे तार सुपर पावर्स माने तार कैरेक्टरिस्टिक्स विषय जानिबा तापरे आमे गोटे टाइम ट्रैवल करिबा कंप्यूटर रा हिस्ट्री को जानिबा देन आई विल स्टडी द 5 जनरेशंस तापरे कंप्यूटर टाइप्स आउ लास्ट रे आजिरा आउ आगामी कालीरा कंप्यूटर विषय डिस्कशन करिबा पूरा लॉजिकल पाथ रे आमे आगु को जिबा ऑलराइट चले स्टार्ट करिबा सेक्शन 1 रु देखो कौनसी भी बड़ा टॉपिक को बुझिबा पूर्वरु तार फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिबा बहुत जरूरी जदि आमरा बेस क्लियर अछि ताहले आगो को किछि भी प्रॉब्लम आसीबानी तो सबुठु बेसिक और सबुठु इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेउछि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्यूटर काहाकु कहंती स्क्रीन रे डेफिनेशन रे तकु देखा एट इट्स कोर कंप्यूटर गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माने इलेक्ट्रिसिटी रे चले एहार मेन काम हेउछि डेटा को मैनिपुलेट करिबा ए मैनिपुलेट शब्दर अर्थ हेउछि डेटा उपरे अलग अलग प्रकार काम करिबा जेमिति कि डेटा को स्टोर करि रखिबा दरकार पड़िले सेठु डेटा को पुणी बाहर करिबा जहाकु रिट्रीव कहंती आ सबुठु इंपोर्टेंट हेउछि डेटा को प्रोसेस करिबा माने रॉ डेटा को गोटे यूजफुल जिनिस रे कन्वर्ट करिबा ए तीनिटा कामा स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस ही कंप्यूटर मूल मंत्र ओके आमे बुझीगले जे कंप्यूटर डेटा को स्टोर रिट्रीव आउ प्रोसेस करे किंतु ए प्रश्नटा आसुची कि ए सबु काम से केमिति करे एते कॉम्प्लेक्स टास्क गोटे मशीन केमिति करि पारे भितरे कोना एमिति अछि इट माइट सीम कॉम्प्लेक्स बड़े पछरे गोटे बहुत ही सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस अछि चला से लॉजिक टाकू आमे बुझिबा स्क्रीन रे जे फ्लो डायग्राम तमे देखुछ ना एटा हेउची कंप्यूटर रो फंडामेंटल साइकिल एहा को बुझिबा पई गोटे सिंपल एग्जांपल नेबा मान कर तमे कैलकुलेटर रे 2 + 2 टाइप कल एटा होची फर्स्ट स्टेप इनपुट तमे कीबोर्ड रे डेटा एंटर कल सेकंड प्रोसेसिंग कंप्यूटर रो ब्रेन जहा को हमें सीपीयू कहूं से एही 2 + 2 को नेबा और तारो कैलकुलेशन करिबा थर्ड आउटपुट कैलकुलेशन परे जो आंसर आसिला 4 सेटा तमरो मॉनिटर स्क्रीन रे देखा जिवो एटा होची आउटपुट और फाइनली स्टोरेज तमे जदि एही कैलकुलेशन को गोटे फाइल रे सेव करि दोछ ताले सेटा परमानेंटली सेव हे जाउछि एवरी सिंगल थिंग गोटे छोटा कैलकुलेशन रो आनिथु आउ गोटे बड़ा सॉफ्टवेयर जाए सबु किछि एही इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल रे ही चले एबे आमे सिखिबा किछि एमिति टर्म्स विषय पढ़ेबा जहा एब्सोल्युटली एसेंशियल ए टर्म्स गुडा को जदि भल से बुझिगल मु कहूछि आधा कंप्यूटर साइंस सेठारे ही तुमर क्लियर हे जिवो थिंक ऑफ देम एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सब्जेक्ट सो पूरा ध्यान दे सुनो एबे स्लाइडटा उपरे पूरा फोकस करो डाटा और इनफॉरमेशन भितरे डिफरेंस कौन एटा गोटे एमिति कॉन्सेप्ट जो थिरे 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंती चल गोटे एग्जांपल रे बुझिबा मन करो मु तामको किछि नंबर्स देली 85 92 78 65 एटा हेउछि डाटा एहा रॉ अनऑर्गेनाइज्ड एहारो किछि खास अर्थ बाहरुनी किंतु जेतेबेले कंप्यूटर ए डाटा को प्रोसेस करिवो ताकू ऑर्गेनाइज करिवो और गोटे रिपोर्ट कार्ड बने देबो जेमती रमेश गॉट 85 इन मैथ्स 92 इन साइंस सेटा हे जिवो इनफॉरमेशन एबे एहारा गोटे मीनिंग अछि एटा यूजफुल सो द की टेकअवे इज इनफॉरमेशन इज सिंपली प्रोसेस डाटा होछि कंचामाल और इनफॉरमेशन होछि फाइनल प्रोडक्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होछि कंप्यूटर से सबु फिजिकल पार्ट्स जहाको तमे छुई पारिबा फील करि पारिबा जेमती मॉनिटर कीबोर्ड माउस सीपीयू बॉक्स तमे एहाको कंप्यूटर शरीर बा बॉडी बोली भाबी पारा किंतु गोटे शरीर किछि भी करि पारिबानी जदि ताकू ब्रेन रु किछि इंस्ट्रक्शंस न मिले सेथि पाई आसुछि सॉफ्टवेयर एटा होछि सेट ऑफ इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस अ प्रोग्राम जहा हार्डवेयर को कहिताए जे काना करिबारो अछि तमे जेतेबेले माउस रो बटन क्लिक करूछो सेटा हार्डवेयर किंतु क्लिक कले काना हबा सेटा सॉफ्टवेयर डिसाइड करे सो इफ हार्डवेयर इज द बॉडी सॉफ्टवेयर इज द सोल बा आत्मा
ଯା ଏହାକୁ ଚଲାଇଥାଏ। ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଟର୍ମସ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଚାଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାହିଁକି କହୁଁ? ଏହା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି? ଇନ୍ ଦିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତମେ ଏହାକୁ ତାର ସୁପର ପାୱାର୍ସ ବି କହିପାରିବା। ଚାଲା ଏଇ ସୁପର ପାୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ, ସ୍ପିଡ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଆଖି ପିଛଳାକେ ମାନେ ବ୍ଲିଙ୍କ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଆଇରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆକ୍ୟୁରେସି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ବି କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ ଭୁଲ କରେନି। ଯଦି ଇନପୁଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ 100% ଠିକ୍ ଆସିବ। ଥର୍ଡ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟା ଡିଭାଇସ୍ରେ ପୁରା ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହି ଷ୍ଟୋର କରି ରାଖିପାରେ। ଫୋର୍ଥ, ଭର୍ସଟାଲିଟି। ଏହା ଗୋଟେ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରେ, ଗେମ୍ ଖେଳିପାରେ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଟାଇପ୍ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅନେକା କାମ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଡିଲିଜେନ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁପର ପାୱାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ଥକେନି, କେବେ ବୋର୍ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ହିଁ କାମକୁ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଥର କରିବାକୁ କହିବା, ସେ ସେହି ସମାନ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଆକ୍ୟୁରେସିରେ କରିବା। ତୋମାରି ଭଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଘୁମାଇ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏସବୁ ମିଶିକି ଆସେ ତାର ଶେଷ ପାୱାର, ରିଲାଏବିଲିଟି। ମାନେ ଏହା ମନୀଷାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଓକେ, ନାଉ ଫର୍ ଆ ରିଏଲି ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟୋରି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ରେ ବସିବା ଆଉ ପଛକୁ ଯିବା। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁଲ୍ରୁ ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯାଏ, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା। ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଚାଲା ଦେଖିବା। ଏହି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆମକୁ ପୁରା କାହାଣୀଟା କହିଦେବା। ସବୁକିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆବାକସ୍ରୁ, ଆ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର। ତାପରେ ପାସ୍କଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଆ ମେକାନିକାଲ୍ ଆଡିଂ ମେସିନ୍। କିନ୍ତୁ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଲିପ୍, ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା 1837ରେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ଆନାଲାଇଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡିଜାଇନ୍। ତାପରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେକାନିକାଲ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଦ ରିଅଲ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ 1951ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଲିପ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଥିଲା। এই পয়েন্টটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট ଅଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟା ପଜ୍ କରି ନୋଟ୍ କରି ନେବା। ଏଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ। ଦେଖା, ଚାର୍ଲସ ବାବେଜଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ମେସିନ୍ର ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲାନ୍ ଟ୍ୟୁରିଂଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର କାମ ଉପରେ ହିଁ ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ଥିଙ୍କ କରେ, କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ, ସେ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାରେ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆଉ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବା ଆଇସି ଇନଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1958ରେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାରେ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରିଆରେ ଦେଖିବା। ଥ୍ରୁ ଦ 5 ଜେନେରେସନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ପ୍ରତି ଜେନେରେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ, ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ବନାଉଥିଲା। ଚଲ ଏ 5ଟି ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଟେବୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆସେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର ମେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ। ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆସିଲା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ସ। ଏହା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ଠୁ ବହୁତ ଛୋଟା ଆଉ ରିଲାଏବଲ୍ ଥିଲା। ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆସିଲା ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ସ, ଆଇସି, ଯୋଉଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଚିପ୍ରେ ରଖାଗଲା। फोर्थ जेनेरेशन रे आसिला माइक्रोप्रोसेसर, जहाँ गोटे पूरा सीपीयू को गोटे चिप्रे आनीदेला और यहाँ पाए आज आम पर्सनल कंप्यूटर यूज करी पारुछुं। और फिफ्थ जेनेरेशन जोटा एबे चलीछि सेटा फोकस करुछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपरे। सो द ट्रेंड इज क्लियर, स्मॉलर, फास्टर एंड मोर पावरफुल। नाउ दैट वी हैव कवर्ड द हिस्ट्री एंड जनरेशन्स, चलो एबे देखिबा जे आजिर दुनिया रे केते प्रकारर कंप्यूटर अछि। आमे कंप्यूटर को अलग अलग बेसिस रे क्लासिफाई करि पारिबा, जेमिति कि तार साइज एंड पावर आउ तार काम करिबार तरीका उपरे। लेट्स सी। प्रथमे आमे साइज आउ पावर अनुसारे देखिबा। ए चार्ट नाकु देखाओ। जेते आमे लेफ्ट रु राइट को जाउछु पावर बहुत तेजी रे बढ़ुछि। सबुथु प्रथमे आसुछि माइक्रो कंप्यूटर। एटा हेउछि हमर पर्सनल डेस्कटॉप बा लैपटॉप। ताठु टिके अधिक पावरफुल हेउछि मिनी कंप्यूटर। तापरे आसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जाउ गुड़िका बड़ा बड़ा कंपनीज बा बैंक्स रे यूज हुए हजारा हजारा यूजर मानु को हैंडल करिबा पाई। आउ सबुथु उपरे सबुथु पावरफुल हेउछि सुपर कंप्यूटर। एहा वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च भलिया कॉम्प्लेक्स कामा पाई यूज हुए। सो द ट्रेंड इज क्लियर। एबे देखिबा काम करिबार तरीका अनुसारे क्लासिफिकेशन।
ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡେଟା ଉପରେ କାମ କରେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡୋମିଟର ଯୋଉଠି କଣ୍ଟାଟା ସ୍ମୁଥଲି ମୁଭ୍ କରେ ଜମ୍ପ କରେନି ଏହା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଗ୍ନାଲ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତି ଆମର ପିସି ଏହା ସବୁକିଛିକୁ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ଡେଟା ମାନେ କେବଳ 0 ଆଉ 1ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଏ ଦୁଇର କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଇସିଜି ମେସିନ୍ ଏହା ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆନାଲଗ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ମେଜର କରେ ଆଉ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟାରେ କନଭର୍ଟ କରି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଏ। We've journeyed through the past, and now we arrive at our final section, Ajira o Agami Kalora Computer. Ebe jain, ame jeti bi fundamental concept sikile, ebe ame dekiba, segura Ajira duniare kemiti use hochi, o agoku computer of future kana pare. This is the payoff. ଏବଂ ସବୁ ହ୍ୟୁଚି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଯାଉଥାଏ ତାହା ସେହି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ମାନେ ମେସିନ୍ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଶିଖିବା ରୋବୋଟିକ୍ସ ଯୋଉଥି ରୋବୋଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଭି ଆଉ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏହା ଆଜି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ଯୋଉଥି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହୋନି ଦିସ୍ ଶୋଜ୍ ଦ ରିଅଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନସେପ୍ଟସ୍ ୱିଭ୍ କଭର୍ଡ। ओके पिलामाने आमे पूरा टॉपिकटा ताटुरु एंड जाइन कवर करिदेले मु भाबुची एबे इटा तुममानकु पूरा क्रिस्टल क्लियर हे जाउची किंतु एग्जाम पूर्वरु रिवीजन बहुत जरूरी नुह कि चलो आमे जहाँ भी पढ़िले ताक गोटे थर जल्दी जल्दी रिवाइज करिनेबा। ए पॉइंट्स गुड़ाको मने रख कंप्यूटर चारिटी मुख्य फंक्शन इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज 5टी जेनरेशन 5टी की टेक्नोलॉजी उपरे बेस्ड वैक्यूम ट्यूब रु एआई जाए आमे कंप्यूटर को साइज और वर्क अनुसार क्लासिफाई करू आउ सबुथु इंपॉर्टेंट डेटा होची रॉ फैक्ट्स और जदे बेले ताकू प्रोसेस करा जाए से बनी जाए यूजफुल इन्फॉर्मेशन जदि ए पॉइंट्स मने रही जाए ताले ए टॉपिक रु आसुथिबा क्वेश्चन रा आंसर बहुत इजी हे जिबो। सो आमे देखिले केमिति गोटे सिंपल काउंटिंग टूल एबेकस रु आजिरा थिंकिंग मशीन एआई जाए कंप्यूटर जर्नी केते इनक्रेडिबल थिला द इवोल्यूशन हैज बीन स्टैगरिंग। एबे मु तमको गोटे प्रश्न पचारि छाड़की जाउची चिंता करिबा व्हाट इज द नेक्स्ट बिग स्टेप एआई परे आउ कोन आसी पारे तमे कोन भाबुछ कमेंट रे निश्चय जणाइबा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।